25 years ago, a small dream sparked a movement, a dream to bring light to children living in the shadows, to create spaces where hope could grow. Every step we took was guided by our belief that every child deserves to dream. अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्जुमल मखदूमी हूँ। पिछले 25 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता हूँ और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है 25 साल से हमारा बोर्ड इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और अपनी जो सर्विसेज हमने अंजाम दे दिए हैं वो हमने बखूबी और दिल से दे दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने ये आइडिया दिया इस छोटे तारे को बनाने का, उसमें जो इस ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर हैं जिसका नाम रीता कोस्टर हैं, जो नेदरलैंड से हैं, जिन्होंने ये आइडिया यहाँ हमें दे दिया कश्मीर में। उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गई जिसमें मिस्टर हिदायतुल रशीद मखदूमी जो हैं, जो इसके और एक फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सरोज खान, जिन्होंने अपनी सर्विसेज इस छोटे तारे को दे दिया है, अपना कीमती वक्त दे दिया। उनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उनने सर्व किया इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट एंड उसके बाद जनरल सेक्रेटरी। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आज के डेट में जो हमारे साथ जुड़े हैं, रिसेंटली हमारे एक बोर्ड मेंबर हैं चूँकि वो एजड हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कीरत सिंह, जो बिमना में रहते हैं। उन्होंने 2015 से 2024-25 तक अपनी सर्विसेज दे दी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। और उसके साथ साथ जो हमारा बोर्ड इस टाइम है, जो एक बड़ी डेडिकेशन अपनी दिखाते हैं एज अ वॉलंटियर इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये एक ऐसी अचीवमेंट है छोटे तारे फाउंडेशन की, हम सब लोगों की मेहनत, बच्चों का प्यार, माँ बाप, उनके माँ बाप का प्यार है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो जिन दिनों हमारे यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर मिस्टर वोहरा साहब जो थे, जिन्होंने हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और मेरे ख्याल से 3-4 विजिट इस ऑर्गेनाइजेशन में किए उन्होंने, जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर देते। और बेस्ट सोशल वर्कर के नाम से उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट अवार्ड हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला। जितने भी लोगों ने टाइम टू टाइम मुझे सिखाया कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तब जाके आज की डेट में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 साल आज कंप्लीट हो गए। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम में चले गए हैं, वो हमारे पास बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरियां हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बच्चे को छोड़ने के साथ साथ सपोर्ट किया। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी टाइम टाइम मुझे गाइड किया। जम्मू कश्मीर बैंक ने 5-6 साल हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को अंडर CSR उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन हमें दे दिया, जिसमें ऑलमोस्ट हम 50 बच्चों को कैटर करते थे जिनको हम सर्विसेज देते थे। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसने मुझे एटलीस्ट सिखाया है, दैट इज अ क्राई। क्राई में उन दिनों बोंदी दत्ता थे, शुभिंदु थे, चंचल सेना थे, जया मैम थी, जिन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे सिखाया है कि कैसे छोटे तारे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा ड्रीम है, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी लोग इसके साथ जुड़े, स्पेशली मेरा स्टाफ, बहुत स्टाफ यहाँ से निकल गया जो अभी डिफरेंट फील्ड में अपने सर्विसेज अंजाम देते हैं, जिनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन का, मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अपनी तरफ से कर रहा हूँ। In the darkest moments, when floods devastated Kashmir, when COVID-19 left communities helpless, we stood together, not just as an organization, but as a family. फ्लड के दौरान हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं बचा। फ्लड के बाद बहुत सारे लोग, मतलब हमें कहीं ना कहीं लगा पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन फिर स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्लड के बाद बहुत सारे हमारे कश्मीर के अच्छे लोग सामने आए जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से सपोर्ट किया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा JK बैंक का है, जिन्होंने हमें सपोर्ट उस टाइम किया, जिसकी वजह से आज ये ऑर्गेनाइजेशन फिर से बहुत ही अच्छे से अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हैं। करीबन हज़ारों की तादाद में स्पेशली एबल बच्चों को रिहेबिलिटेट किया,
تو ریہیبلیٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں فزیوتھراپی ہو, اسپیچ تھراپی ہو, بیہیویئر ماڈیفیکیشن ہو, کاؤنسلنگ ہو, ووکیشنل ٹریننگ ہو یا اوٹی ہو یا اسپیشل ایجوکیشن ہو, تو اس میں قریباً 1000 سے زیادہ بچوں کو ہم نے آج تک ریہیبلیٹیٹ کیا. اور میں اپنی جگہ بہت خوش ہوں آپ سب لوگوں کی وجہ سے. ہم نے وہ جو سروسز دی ہیں تو اس میں میں بڑا سیٹسفائی ہوں. آگے بھی ہمارے جو پلان ہیں ہم چاہتے ہیں, چونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے جموں کشمیر میں اسپیشلی ایبل بچوں کی جب ہم بات کریں, ڈس ایبل بچوں کی جب ہم بات کریں, حالات کی وجہ سے ان کا جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہماری آرگنائزیشن آج کی ڈیٹ میں 10 ڈسٹرکٹ میں کام کرتی ہے, جہاں پہ ہمیں ڈفرنٹ کمپوننٹ میں ہم کام کرتے ہیں. لائیولی ہوڈ کی جب ہم بات کریں تو اس میں ہم اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہے آج کی ڈیٹ میں چھوٹے تارے فاؤنڈیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ ایجوکیشن کی جب ہم بات کریں اس میں چھوٹے تارے گورنمنٹ کے ساتھ آج کی ڈیٹ میں کام کرتی ہیں, جہاں پہ ہم نے بہت سارے گورنمنٹ سکولز کو امپاور کیا ہے, ان کو ایک اچھی سپیس بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کریں, چونکہ مینٹل ہیلتھ آج کی ڈیٹ میں جموں کشمیر میں کافی زیادہ متاثر ہوا ہے, تو اس میں جموں کشمیر میں آج کے 4 ڈسٹرکٹ میں ابھی ہم ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, جہاں پہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے آج کے ڈیٹ میں ڈونر, جس میں ہمارے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈونر ہے مسٹر عرفان شاہ میری صاحب, جو پچھلے میرے خیال سے 5-7 سالوں سے ان کا آج کی ڈیٹ میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دس آرگنائزیشن. اور ریسنٹلی ہمارے ساتھ اور ایک آرگنائزیشن جڑ گئی, رہبر فاؤنڈیشن, جس کے بانی مسٹر اظہر صاحب ہیں, جنہوں نے اس سال ہمیں اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا, جن کے تھرو ہم نے آلموسٹ 55 بہنوں کی شادیاں کر لی ہیں. انہوں نے اس سال ہمیں کارڈ دیے, جو ریڈے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس سال انہوں نے ہمیں دے دیا لائیولی ہوڈ کے لیے, ہمارے کشمیری لوگوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہنوں کے لیے جن کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, ان کے لیے سوئنگ مشین قریباً میرے خیال سے 500 سے زیادہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے اپنی ان بہنوں کو. اور ایسے ہی بہت سارے چیزیں ہم نے, بہت سارے کنٹریبیوشن ہم نے دے دیا. ونٹر میں, بارش برف میں اس آرگنائزیشن نے اپنی سروسز بہت ہی اچھے سے دے دیے. کووڈ کے دوران میرا سٹاف جو ہے, جن کا میں بہت شکر گزار ہوں, جو ابھی کچھ ہے کچھ نکل گئے, جنہوں نے اپنے سروسز ڈور ٹو ڈور جا کے ان بچوں کے گھروں میں دے دی. یہ چیز نہ سمجھ کے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو, ہمیں کووڈ سے کوئی بیماریاں نہ لگ جائے, وہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنی سروسز بہت ہی بخوبی انجام دے دی. تو یہ سارا تبھی ممکن ہوا جب آپ سب لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, آپ لوگوں نے ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. تو مجھے پوری امید ہے آگے بھی آپ سب لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کریں گے, ایسے ہی اس آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے رہیں گے, سو دیٹ ہم اس مشن کو اور آگے بڑھائیں. تھینک یو سو مچ. We've come a long way and we're just getting started. This isn't an end, it's a new beginning. Together, we can light up the next 25 years.